Assalamu alaikum, deuxième contrôle, donc première année collégiale, matière physico-chimie, donc إذا بالنسبة للامتحان هو هذا. دونك يمكنكم يعني أن توقفوا الفيديو وتنجزوا التمارين على حدة ومقارنة ما أنجزتم مع ما سيتم تصحيحه في الفيديو. إذن بالنسبة للإكزرسيس نيميرو 1 on va lire mettez en une croix dans la case qui convient يعني ضع علامة في الخانة المناسبة. دونك لا ماس فوليميك دو لو اي دونك يعني انطلاقا من الدرس ما هي الكتلة الحجمية للماء هي 1 غرام بار سنتيمتر كوب. On repère à l'aide du thermomètre donc نمعلم بواسطة الترمومتر لا chaleur ou la température. إذا القيم اللي كيسجلها ليا الترمومتر هما ديال لا تمبيراتور درجة الحرارة وليست لا شالور. الشالور هي الحرارة دونك ولكن لا تمبيراتور هي القيم اللي كيسجلها لي لو ترمومتر. دونك اون اكسبريم لا ماس فوليميك بار دونك نعبر على الكتلة الحجمية ب دونك غو دونك لتذكير ان لا ماس فوليميك سي اون فراكسيون وعدد كسري دونك رو كتساوي ام على في دونك سي اون فراكسيون اي نو با دونك ان برودوي. L'unité internationale de la masse volumique, c'est quoi? C'est grammes par centimètre cube. Le gramme par centimètre cube, c'est l'unité pratique en unité usuelle. Et le kilogramme par mètre cube, c'est une unité internationale en unité légale. Donc on passe donc, à la deuxième question. Donc, je vous rappelle, donc une atmosphère est égale à cette valeur en pascal. Et donc, on convertit cette valeur en hectopascal, puis en centimètres, donc le mercure, donc le zéba. Ouais, centimètre, donc le millimètre, donc en multipliant par 10. Donc ça fait 160 millimètres. Donc هذه تكون حافظة. Donc هذه تكون عندك في الراس ديالك dans la tête. Donc on va lire. Répondez par vrai ou faux. Donc on mesure la pression à l'aide du manomètre. Oui, mais plus précisément, on mesure la pression d'un gaz. Donc, une dart au gaz, c'est mal le manomètre. Donc, c'est vrai. On mesure la pression atmosphérique par le baromètre. Oui, c'est vrai. L'unité internationale de la pression, c'est le bar. Non. Donc, l'unité internationale de la pression, donc, c'est le pascal. Donc, c'est faux. Et là, donc, ça rien. دونك الى قارنتي هادي مع هادي غتلقى بان دونك سا كيساوي هذا. دونك هادي سي فري. بالنسبه غولي باغ دي فلاش دونك ici donc solidification, fusion, condensation, évaporation. دونك هادشي غير الحفاظه. دونك solidification هو تجمد, fusion صهار, condensation تكاتف ou évaporation وتبخر. Donc quatrième question, complétez les phrases suivantes par les mots qui conviennent. Donc masse, donc أتمم الجمل التالية باستعمال الكلمات الآتية ولا qui conviennent مناسبة. Donc la masse قلت لا beau جميل, mauvais ليس جميل. donc température درجة الحرارة comprimé مضغوط. Donc lorsqu'un gaz est واش غادي نقولو masse non, beau non, mauvais non, température non, comprimé oui. Lorsqu'un gaz est comprimé son volume diminue oui. donc عندما يكون غاز مضغوط حجمه يتناقص oui. Si un corps perd de la chaleur عندما يفقد جسم درجة الحرارة la chaleur هي الحرارة ça donc ça داكشي اللي غيكون وراها غادي يكون féminin. donc عندي masse non, température oui, température donc sa température diminue. donc déjà عندك هاد هذا ça donc كيقول لي donc اللي غتكون وراه c'est quelque chose un non féminin. donc درجة الحرارة تتناقص plus la pression atmosphérique est élevée. donc كلما كان الضغط الجوي مرتفعا plus
il fait beau temps. donc كيكون الجو جيد نعم كيكون جميل. دونك موفي ما كايناش كدي درناها هنا غير باش نديرو للتلميذ الارتباك في الاجابه على الاسئله. donc lors du changement d'état physique d'une matière donc عند تغيير حاجه الحاله الفيزيائيه للماده donc sa masse ne change pas. donc la masse الكتله لا تتغير. Donc exercice numéro 2, donc l'objectif de cet exercice c'est que on veut savoir la nature de la matière constituant solide. Donc donc sur l'image, donc vous voyez quoi? Donc on voit tout simplement une balance. Donc vous avez donc une balance. Donc ici donc il y a le solide et dans l'autre côté donc il y a ce qu'on appelle les masses marquées. Donc donc 500 et 250 grammes. Donc première question, donc on vous demande de calculer donc la masse petit m de solide S. Donc la masse de ça c'est rien d'autre que la somme des ces deux masses marquées. donc c'est facile. donc كنديروا مجموع ديال الكتلتين دونك 500 غرام زائد 250 غرام 750 غرام. دونك ماذا تمثل 750 غرام؟ كتمثل الكتله ديال الجسم الصلب. دونك لا ماس دو سوليد اي دونك 750 غرام. دونك هذه عقل عليها. دونك عقل عليها بان لا ماس ديال هذا هي 750 غرام لحقاش نحتاجوها في لي كيسيون suivantes. Donc deuxième question, calculer le volume de solide S, sachant que sa forme qui est un cube de côté A est égal à 4 cm. donc نحسب الحجم ديال الجسم الصلب. حجم رمزنا له ب V. الجسم الصلب ديالنا الاس اللي كنا تكلمنا عليه سابقا، علما ان الشكل ديالو هو مكعب حرفه او ضلعه A كيساوي 4 cm. donc c'est facile. Donc le volume de solide A في A donc 4 fois 4 fois 4 donc ça fait ce nombre là. et donc اللي التلميذ غادي يقدر يدير فيه مشكل هو l'unité. donc il faut faire attention au niveau de l'unité. donc l'unité c'est centimètre cube. donc l'unité est centimètre cube. ما كنديرش centimètre ici. الا درتي centimètre ici c'est faux. donc il faut mettre centimètre cube. donc voilà, donc le volume du solide c'est donc 64 cm3. et voilà, vous avez donc 1,5 point. donc troisième question, donc calculer la masse volumique de l'objet. donc la masse volumique, je vous rappelle aussi donc que la masse volumique c'est une fraction, c'est ρ est égal à m sur v. donc la masse déjà calculée dans la première question. le volume, voilà, donc on vient de le calculer, on vient de le calculer au niveau de la deuxième question. donc c'est facile. donc ρ est égal à m sur v. donc m c'est ça que divise le volume. et donc attention au niveau des unités. donc l'unité كنحطها هي الاولى. donc l'unité parce que ρ عنده plusieurs unités, donc possède plusieurs unités. donc il y a donc on utilise grammes par centimètre cube, ce qui est l'unité pratique. et donc on divise 750 64 غتعطيني 11.71. donc غادي تقريبا غادي ناخد يعني رقم وراء الفاصله. دونك لحقاش انا عندي رقمين وراء الفاصله غناخد رقم واحد دونك كتعطيني 11.7. دونك هذا الرمز كيقول لك بانه تقريبا غو solide. donc la masse volumique du solide à peu près donc environ donc 11,7 grammes par centimètre cube. هنا خص ترد بالك لانه مثلا في كنبغي نحسب لا ماس فوليميك كنشوف الوحدات، لانه هنا مثلا عندي غرام بار سنتيمتر كوب. علاش درت الغرام بار سنتيمتر كوب؟ سي سا سي اون كيستيون ايسي، كيستيون دونك على laquelle on doit répondre. لانه لا انتبهت بالنسبه للمعطيات، لانه عندي في اسفل التمرين دونك عندي معطيات لي دوني، عندي لي ماس فوليميك فوالا. دونك فوسي دونك لي ماس فوليميك دور ديال الذهب، الكويفر، النحاس والرصاص لو بلومب. هاد لي ماس فوليميك سون اكسبريمي اون غرام بار سنتيمتر كوب. لهذا خصني نعبر حتى انا على لا ماس فوليميك اون غرام بار سنتيمتر كوب. Et donc la quatrième question, quelle est la matière constituant l'objet? C'est facile. donc هذاك الجسم الصلب اس
ما عرفتش مش كيتكون واش من الحديد واش من الالومنيوم واش من لور لو كويف لو بلان. دونك كيفاش كنعرفوا هادشي؟ دونك سي لوبجيكتيف دو سيت اكزرسيس. دونك باش كنعرفوا هادشي دونك يسوفي دو كالكولي لا ماس فوليميك. دونك اون ديجا كالكولي لا ماس فوليميك. الخطوه الثانيه كنديروا لا كومباريزون المقارنه. دونك ابري كومباريزون دونك كيسكو ماذا تلاحظ؟ دونك بان لا ماس فوليميك دو السوليد كتساوي لا ماس فوليميك دو بلومب، لانه لا ماس فوليميك دو السوليد هي 11.7 غرام بار سنتيمتر كيب. ولا لاحظت بان لا ماس فوليميك ديال لو بلومب هذا هي 11.7. دونك هاد لي ماس فوليميك سون égales et donc on va donc c'est quoi la conclusion? La conclusion que la matière constitue un objet et le plomb الرصاص. دونك اي سؤال اي شيء اي شيء غير واضح يمكن لك ديروا يعني تحطوه في التعليق او تراسلني عبر الواتساب. دونك اون باس donc à l'exercice numéro 3 donc on emprisonne une quantité d'air donc يعني نحجزه كمية من الهواء dans une seringue donc في محقنة li un manomètre donc le manomètre figure seconde. Donc le manomètre indique la valeur 1000 hectopascal. دونك هذه هي القيمة اللي عندنا. هاد القيمة هذه راه 1000 هكتوباسكال في بداية التجربة. دونك au début de l'expérience هاد 1000 هكتوباسكال représente quoi? Représente la pression ديال هاد الغاز اللي كاين هنا bien sûr qui est l'air. Donc première question, que mesure le manomètre? Donc c'est facile, le manomètre mesure la pression d'un gaz. يقيس المانومتر ضغط غاز. بيان سور هاد الغاز ما غاديش يكون في ما يكونش في الفضاء، غادي يكون في دون ان ريسيبيون انفيرمي في واحد الاناء كيكون مغلق مثلا اكزومبل كوم لا سورانك. تري بيان. دونك اون باس او دوزيام. دونك اون بوس لو بيستون. كاسكو سا فدير اون بوس لو بيستون؟ يعني اون بوس هو ندفع المكبس كندفعوه نحو اليسار. دونك ا فوتر افي كو سو باستيل؟ لو فوليوم غادي يتنقص، انه الفوليوم غادي يتنقص، هاد الفوليوم ديال هاد الهواء غادي يتنقص الفوليوم الحجم. وبالنسبه لا بريسيون غادي تزاد اوغمونت. ونلقاو بان هاد ليكوي الابره غادي سوف تميل نحو اليمين. لماذا؟ لان لا بريسيون اوغمونت. دونك parmi les deux valeurs suivantes يعني عطاني هنا قيمتين. دونك القيمه صغيره، هاد القيمه صغيره على هاد القيمه. اذا هذه هي القيمه الاولى في البدايه، هذه البدايه ديال التجربه القيمه ديال الضغط. الا مشيت من هنا حتى هنا اش كيوقع للضغط؟ كيتناقص وعطاني القيمه الثانيه هذه. الا مشيت من هنا حتى لهنا الضغط كيتزاد. دونك سي سكو نو افون. دونك اون بوش لو بيستون نورمالمون لا بريسيون augmente. Donc on va lire la question. Donc quelle est la valeur indiquée par le manomètre? Ou bien donc une bonne question, quelle est la nouvelle valeur indiquée par le manomètre? Donc ما هي القيمة الجديدة مسجلة على المانومتر؟ donc هي هذه c'est 1500 hectopascal. Pourquoi? Parce que la pression augmente. Donc justifie ta réponse. Allez, جوابك. Donc la justification très facile de on va lire. Lorsqu'on pousse le piston عند دفع المكبس la pression de gaz donc الضغط ديالو يتزايد. donc la valeur initiale هاد القيمة البدئية au début de l'expérience devient هادي. Pourquoi? Parce que la pression augmente. Très bien. On passe à la question suivante. Le volume de l'air, donc le volume de l'air enfermé augmente-t-il ou diminue? C'est facile, diminue, donc il diminue. La quantité d'air enfermé change-t-elle ou non? Donc qu'est-ce que ça veut dire la quantité d'air? كمية الهواء هنا كنقصدو بها la masse. Et la masse الكتلة لا تتغير. Donc non, il ne change pas. Donc la quantité d'air ne change pas, la masse ne change pas. On va dire non, il ne change pas. C'est correct. Donc vous avez ici le barème. Donc on tire le piston. Troisième, on tire le piston. Donc on tire والعكس. On tire هو كندفع المكبس نحو اليمين أو نجر المكبس. En fait نجر المكبس. Que se passe-t-il? Bien sûr هاد كيكون هنا كان هنا نورمالمون كان هنا فين غادي نجر المكبس هاد اللي ملونه بالاسود نواقصي غادي ترجع هنا هنايا.
Donc la pression شنو le volume tout d'abord الحجم غيتزاد le volume غادي يتزاد ولا بريسيون غادي يتناقص. دونك هاد ليكويله كانت هنا فين غتمشي على اليسار كانت يعني غادي تميل نحو غدير حركه نحو اليسار. دونك هاد الابره غادي تمشي à gauche. On indique que la pression diminue. Donc comment varie la pression d'air enfermé? كيف يتغير الضغط؟ Donc il diminue. Très bien. Comment varie le volume d'air enfermé? Donc c'est l'inverse, il augmente. Donc la quantité d'air toujours ne change pas. Donc il ne change pas. Il a la quantité d'air donc il ne change pas. واش دائما toujours. والملاحظة الثانية أنه la pression et le volume كيكونوا دائما متعاكسين. إلا كانت par exemple la pression diminue, le volume augmente. كيكونوا متعاكسين. Attention. Passons donc à l'exercice numéro 4, nommer les transformations physiques suivantes. Donc سمي التحولات الفيزيائية التالية. Donc c'est facile. Donc le passage d'état liquide à l'état solide, c'est quoi? Solidification. Le passage d'état solide à l'état liquide, fusion. Donc تجمد انصهار. Le passage d'état gazeux à l'état liquide, c'est quoi? C'est que tu la condensation. Et le passage d'état liquide à l'état gazeux, c'est rien d'autre que évaporation. Évaporation, donc والتبخر. Donc félicitations. Donc je vous souhaite donc un bon examen avec des bonnes notes et au revoir. Okay.